कोरगाव ते तुळे हॉस्पिटल दरम्यानच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग डांबरीकरण कामाचा शुभारंभ आमदार प्रवीण आदलेकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। या कामामुळे परिसरातील नागरिकांना दर्जेदार व सुरक्षित रस्ता सुविधा उपलब्ध होणार आहे। यावेळी सरपंच देवीदास गावकर, उपसरपंच दिवाकर जाधव, पंच कल्पिता कळशावकर, पंच अनुराधा कोरगावकर, जिल्हा पंचायत सदस्य राधिका पालेकर तसंच मोपा सरपंच सुबोध महाले उपस्थित होते। स्थानिकांनी या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले असून रस्ता लवकर पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे। गेली 15 वर्षां झाली या रस्त्याचे डांबरीकरण जावन नासले आणि आज आमच्या आमदाराच्या हस्ते हेचे इनॉग्रेशन जाल्लेले आई फायल पास जावन येयल्लेली आसा। सो हांव आमदाराक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आणि तशेंच आमचे PWDचे AE गावस सर आणि JE साईश सर हांचे हांव खूब खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता की गेली 2 म्हयने जाले प्रत्यक्षात ते स्पॉटार पर्सनली विजीट दिवन तांच्यांनी बऱ्यापैकी हे काम करून घेतलेले आसा। लोकांची रस्त्या देगीत घरां असल्या कारणान खुबशे इशू प्रॉब्लम्स क्रिएट जाल्लेले पूण ते पर्सनली येवन जेन्ना हांगासर प्रॉब्लम्स सॉर्ट आवट केले तेंच्यांनी रस्त्याचे ड्रेनेजीस म्हणा किंवा प्रोटेक्शन वॉली म्हणा किंवा रोड वायंडिंगाचो प्रश्न आशिल्लो खूब कडेन। सो ते प्रत्यक्ष विजीट करून लोकां कडेन उलोवन तेंच्यांनी जे खंय कामां जावची ना थंय तेगेले तेंच्यांनी काम करून दिल्लेलें आसा म्हाजें। आनी तशेंच आमचे गावस सराक, साई सराक, तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी सुपरवायझर प्रोजेक्ट्साक हांव खऱ्यांनीच खूब थँक्यू म्हणूंक सोदतां। आनी लेवल केवीचे वायरीचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें काम चालू आसल्या कारणान तेंच्यांनी खूब बरें काम आयज केल्लेलें आसा आनी दोनूय डिपार्टमेंटां खंय तरी खूब बरें काम करता। म्हाका खंयच अशें दिसोंक ना, लोक म्हणटात की डिपार्टमेंटाच्या थ्रू बरीं कामां जायनात, पण म्हाज्या वॉर्डान तेंच्यांनी खंयच कमी करूंक ना आयज मेरेन। प्रत्यक्षात दोनूय डिपार्टमेंटां एकत्र येवन तांच्यांनी आयज जें काम घडोवन हाडलेलें आसा आनी हाचें सगळें श्रेय हांव आमदाराक दिता, कारण तांच्यांनी खंय तरी तांकां पर्सनली सांगून हे सगळें काम तांच्या हस्ते हे फुडें सरलेलें आसा। आनी कोरगांवानूच न्हू तर फूल पेडण्यान अशी बरीचशी कामां तांची चालू आसा विकासाची, जो पेडण्यान एक सकारात्मक बदल आयज घडोवन हाडलेलो आसा तांच्यांनी। आनी हांव इतलेंच आमच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता की येता त्या विधानसभेकूय आमच्या आमदाराकूच BJPची तिकेट मेळची। काही गेल्या विकानूच म्हाका दिसता येवन गेले हांगासर कोरगांव आनी लोकांक आश्वासन दिल्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते आयज करूनय दाखयलेले आसा। आनी खंय तरी आनी सुद्दां आमची डेव्हलपमेंटाची जर कामां आसा उरलेली बीन जाल्यार ती सुद्दां बाई निश्चितच ह्या वर्सा भितर आतां करून दाखयतले। आनी ह्या रोडाचो इशूक लागून खुबशे जाणांचे एक्सिडंट जाल्ले, खूब जाणांक सफर करचे पडटाले, त्रास जाताले भोंवताना, जावं कामाक वयतना, भुरग्यांक स्कुलाक वयतना, तो खंय तरी आयज सॉल्व जाल्लो आसा। आनी सगळ्यान मेन म्हटल्यार एक आमदार, त्या गांवची पंचायत तशेंच त्या गांवचे सगळे ग्रामस्थ, परत जे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आमकां हायर करतात त्या खातीर काम करपा खातीर, ते सगळे जो पर्यंत एकठांय येवन काम करना तो पर्यंत खंयचेंच काम म्हाका दिसता सक्सेसफूल जायना। आनी जशें आमच्या कल्पितान सांगलेलें आसा की आमचे AE आमचे खूब सपोर्टीव आसा, तेंच्यांनी खूब कॉपरेशन केल्लेलें आसा ह्या रोडाक लागून। तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा, तशेंच आमच्या प्रवीण बाईक सुद्दां हांव थँक्यू म्हणटा। आनी अशेंच तेंच्यांनी ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती अशीच फुडें व्हरपाची इतलें सांगता। तेन्ना त्या टायमार खुबशे जाणांचे रोडाचे प्रॉब्लम आसले, बाकी सगळ्यांक ते टायमार सांगलेलें की रोड हे तुमचे सगळ्यांचे ऑड मिक्स जातले एज फास्ट, कारण आयज पयलें काम हांगासर करून दिता जे आयज तांकां आश्वासन दिल्लें ते आतां रोखडेंच आनीक दुसरें एक हॉट मिक्स तेंचे जातले। अशें करून सगळे कोरगांवचे रोड आहा पळय ते हॉट मिक्स घेतलो जाता इतले फास्ट। आनी बाकीचे तेंचे लायटीचे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व जाल्ले आसा, तशेंच तेंचे उदकाचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा। तशी खुबशीं कामां आसा, कामां म्हाजी आतां चालीक लागलेली आसा आनी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट हो डायनॅमिक CM हो दिता, असोच तेणी सपोर्टूय दिवचो। तेजे फुडें जे पळय आयज कामां कोरगांवान चलता तेका लागून जी पळय आयज गव्हर्मेंटाची कामां चलता ते आमकां बरो सपोर्ट आहा गव्हर्मेंटाचो, म्हणून आयज इतलीं कामां जाता। तेका लागून अशेंच सगळ्यांनी बरें रावचें एक साथ आनी आपल्या गांवांत सगळें डेवलप करून घेवचें।